राम जन्मे दूध मिला, कृष्ण जन्मे घी, कली युग में दारू मिला, सोच समझ कर पी। आज्ञा ये कौन शास्त्र कथा मानुछंती? नाई आज्ञा सबू मिछ। हाँ अंटीरे थिबा जार धन, आनंद करुथिब मन। आज मु पीबी, मन भरी पीबी, पूरा पूरी फुल पीबी। आम सेनापति बाबू तांको भौणींको बाहाघर रे खुशी होई मते परा 1,00,000 टंका देइछंती। माने पीबी पीबी एमिति पीबी जे पूरा पूरी बोल्ड होई जीबी। आई मीन टू से चमेली, हेलो यार चमेली। काहेला का घर पसी मद पिउछ ना कौट पैसा पाइल जे मद पिउछ? मो का घर भांगी मद पीले। आम सेनापति बाबू टंका देले बड़ी मद पीछि। हेले कौ खुशी रे टंका देले? खुशी रे हां तांको भौणींको बाहाघर रे खुशी हई। पियानी मा भल लागिबनी? लागिबनी? अरे पीले तो भल, किए खुशी रे पिए तो किए गम रे पिए। मुँह से गम रे पर पिउछि। नाई मा आ पियानी? मुस्कुल की मुस्कुल मुस्कुल करुछु। हेटी चमेली करसित ए चमेली आ पियानी किए बे सल्ला एते राती रे डाकुछि। हेलो ए चमेली तोते जणे किए डाकुछि? नाई तो ना डाकुछि ना चमेली। हाई देख आम अगणा रे ठिया होई किए जणे तोते डाकुछि। हाई देख 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 देख। ସେଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। स्टैचू? अरे स्टैचू माने तो मूर्ति, किंतु एठी तो मूर्ति की फूर्ति किछि नथिला। म्युनिसिपालिटी वाला तैयारी करिसंती। म्युनिसिपालिटी वाला माने? अरे म्युनिसिपालिटी वाला को जगह न मिलिला जे मो घर अगणा रे तैयारी करिसंती। देखुछ हा महापुरु कि भली तैयारी करिसंती से मूर्ति को देखिबी।
এক নম্বর আলো এ চমেলি হ্যাঁ মূর্তিটা কি না হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ଆସୁଛି ତୁ ଏଇଠି ଥା ହଁ ঠিক আছে ଦେଖୁଛ ହଁ ମହାପୁରୁ କ'ଣ हेलो एक्सक्यूज मी हाय गो टिके सुन हाय गो टिके सुन हाय गो सुना तुमको देखी करी हाय हाय मसूरी हाय गो सुना तुम रही के गो मना খবর কাগজরে কাণ কাণ ন বাহারিছি বনস্তে ডাকিলা গজ বরষাকু থরে আসিছি রজরে নূয়া নূয়া সজবাজ বউলল নাটক করুছু আজ বউলল নাটক করুছু আজ চমেলি এই যে খবর কাগজরে কণ কণ ন বাহারিছি আকাশবাণী ভবানী পটলে খবর পড়ুছন্তি দেবানন্দ বসিদার নুয়াপড়া জিল্লা বোডেন ব্লক অন্তর্গত পরসদা গ্রাম পঞ্চায়েত বুঢ়াপরা গ্রামরে দীর্ঘ 5 বর্ষ হেল অনেক ধুমধামরে রজ পর্বটা পালন করে আসুছন্তি আউ এ বর্ষ মধ্য অনেক ধুমধামরে পর্বটা পালন করে আসুছন্তি অনেক জিল্লা গলি অনেক ব্লক গলি হেলে এমিতি পর্বটা পালন দেখি নথিলি যাহা পালন ন হেউছি নুয়াপড়া জিল্লারে তাহা জি পালন হেউছি বুঢ়াপড়া গ্রামরে এইটি চকাডলা বসানি মা আলো চমেলি আম ঘরে তো এমিতি সুন্দর ব্রেঞ্চটা নথিলা বনে বসিলা বেলকু গদিয়া ভলিয়া লাগুছি এমিতি ব্রেঞ্চটা তোতে কোউঠু মিলিলা নাই তো না বলি জানি পারুন জানি পারুন
ବୁଢ଼ାପରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଗାଁ। ଯେଉଁଠି କଳାକାର ଥାନ୍ତି ସେଠି କଳାର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, କାଉ ଭୁଲିଯିବ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ, କୋଇଲି କେବେ ଭୁଲେ ନା। ମୂର୍ଖ ଭୁଲିଯିବ କଳାର ମହତ୍ଵ, କଳାକାର କେବେ ଭୁଲେ ନା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଚକଡଲା ବସନି ମା ଦେଖୁଛ ହଁ ମହାପୁରୁ ଇ ବ୍ରେସ୍ଟା ଏଠି ଥିଲା, ସେଠି କେମିତି ଗଲା? ନାଇଁ ମ ସେଇଠି ଏକା ତ ରହିଛି। ନା ଏଠି ଥିଲା, ନା ଏଇଠି ଥିଲା। ସେଇଠି ଥିଲା। ହଁ ଆହାହାହା। ମାଇ ଭଣଜାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ କଥା। ମାମୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଭଣଜାର 15 ହାଡ଼। ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ। ସେଇଠି ଚକଡଲା I like you. ବସନି ମା କାହିଁକି? କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଭଲ ହୋଇଛି ବ୍ରେଞ୍ଚଟା ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଏମିତି ବ୍ରେଞ୍ଚରେ ବସି ନଥିଲି। ମୋ ପରି ଯଦି ମାମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ଭଣଜାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ତାକୁ ଘୋଷାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବ୍ରେଞ୍ଚରେ ଆପୁଣି ବସିବି। ଭଲ ଗଦିଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି। बाय बाय टाटा गुड बाय गया बाय बाय टाटा गुड बाय गया एटा गोटिए मोटर फिटिंग ब्रेंच ना कोन बसिले चालुछि କଣ बसिले चालुछि ନାଇଁ ତ चालुनी ହଁ चालुछि ନାଇଁ ମ ठीक अछि गोटिए काम करिबा ब्रेंच रो ऊपर थिबा कपड़ा को हटेई देबा जदि तार गोड़ नाही ताहेले से चालुनी ହଁ जदि गोड़ अछि ताहेले चालुछि। Será orangnya tadi por aquí ojo yo. जा रे सल्ला जा केते दूर जीवु एपटे गले जीवु खड़ियाल एपटे जे गले जीवु बुड़ेन आउ एपट को जदि जीवु जीवु लांजी ए गाँव बराबर अनेक चिन्हा पर परिचय लोकटा अछंती आम कोलिया डोंगरी आनी छंती सेमानंकु घर को जीवी नहले दुर्गा मुंडा को जीवी काली जदि तोते गुंडा न लगेई न मरेइछि ताहेले मो नाम देवानंद बहिदार नुह। अंधार रातिर घर जहा देखिथिली सपना आजी सही कथा हेला डर। ए चमेली अरे ए गाँव पर आमर केते मान इज्जत अछि अनेक थर आसी एठारे आम प्रोग्रामटा करुछु आउ ए गाँव मते एते लोक मझिरे मते अपमान करुछु काहेकि जदि तोर पसंद नथिला से दिन मते बाहा हेलु काहेकि कथारे अछि बुढ़ा बर देखी चाहे घर कर से दिन मते मना कलुनी काहेकि कथारे अछि
ଅଧିକ କହିବା ଭଲ ନୁହଁ କି ଅଧିକ ସହିବା ଭଲ ନୁହଁ। ତୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ରଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ାକୁ। ଦୁନିଆରେ ଆଜି ପରା ସବୁ କାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବି। ଯଦି ନ ହେଲା ଯିବି ପଲସଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ରଖେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ତୋତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କହିବି ତୁଇନି ହେଲେ ଦୁସରି ବାହାଲେ ବୁନା ମୁସରି। ନହେଲେ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାଣିଟା ନେହେଲେ ଗୋଟେ ଟେଙ୍ଗିଟା ନେହେଲେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କିଟା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ମୋର ଯୋଡ଼ି ବସାଇବି। ହେଲେ তোকে আর নেই রখে কচা কথারে কহিবি তুই তো সাহিত্যিক কথা নেই বুঝিবার বল। কাটেলা মো কথা টিকে শুণ মা। ए कदली गत के मारली चढ़ रस्ती लातले कदली गत के मारली चढ़ रस्ती लातले कैसा कैसा लगता जाना एकला खिला देले। माहारे लाखे टंगार बारी कथा गुड कोई देलु माहा आ गुड कथे जानिछ दुईटा भी कोने कोई बात की कोई देने सतरे होए ताले सुनगो तोर पुराण सरले मोर पुराण खोलबी। ए कुकरा चला खेते बाजी बाजी कभी जीवन थी बापते। हो তুই বনেবার কথা শুনা কহিতু নে তুই তো ভঙ্গাবার কথা কহুছু। বাটর সর্তা কেন্দু ভাগবটা করি খেউতা হবিন ভেগারে ছু কথা বটা ছনে হেউতা। কইবি তাকি তোকে চকাডলা হ্যাঁ तम जदि काणी छोटी सब खोजिबा ताले मु हेले कोन करबी क्या करबू सेटा बाची बाची मुनुस करबी जे क्या करबू सेटा नाही मामू ठारू कोणा मामू भल तो टाइम के नहीं नबुआ नहीं। ए सुनगो आ दे मोर कथा तम जदि नि खोजबा बेले मु तम लागे थीबी। ठीक আছে कैंसिल करी देली सब कैंसिल करी देले हो एकदम राजीनामाटा हेई गलु। हां आइले छकरी बैठिले कुरुचि आइले सागा बैठिले कुरुचि तला पैसा दो धन चूरी के पुरुती पान खाई लेबे मेरे गुजरू जुबान खाए बिड़ा पान इला किलो बाग